معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنفر والإمام يخطب فقد لغوت أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بدين الإسلام وشرف من يوالون الأرحام، ومنح الناس الذين يذكرون الله تعالى طول الشهور والأيام. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الارتحال. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
teman-teman khotib berwasiat pada diri khotib pribadi, juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti sholat, puasa, dan yang lain sebagainya, di antara cara untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara sendiri maupun dilakukan secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan suatu bid'ah, bukan merupakan hal baru di dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Inna Allah Ta'ala malaikatan yaqufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah 'azza wa jalla tanadaw halummu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, para malaikat menyeru, sampaikan apa kebutuhan kalian. Fayufunahum bi'ajnihatihim ila samaa'i dunya. Malaikat meliputi mereka dengan sayap-sayapnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam ma yaqulu 'ibadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah, sedangkan Allah adalah Zat yang Maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumahhidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Begitu jawab malaikat. Fayaqulu hal ra'awni. Lalu Allah kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fayaqulu la wallah la ra'awk. Malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fayaqulu kaifa law ra'awni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadata wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah, menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Fayaqulu famadza yas'alun. Lalu apa yang dia minta kepada? Yaquluna yas'alunaka al-jannah. Mereka meminta surgamu ya Rabb. Yaqulu wa hal ra'awha. Nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surgaku itu? Yaquluna la wallah ya Rabbi ma ra'awha. Belum. Demi Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surgamu. Yaqulu bagaimana kalau ra'awha? Bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihatnya? Yaquluna law annahu ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha qalaban wa a'dhama fiha. Pasti mereka lebih bersemangat dan giat dalam mencari dan menyukai surga tersebut. Qala mimma yata'awwadun. Apa yang mereka mintakan perlindungan? Yaquluna yata'awwaduna minan nar.
mereka meminta perlindungan dari siksa api neraka. Fayaqulu wa hal ra'awha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaquluna la wallah ma ra'awha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Fayaqulu fa kaifa law ra'awha, kemudian bagaimana sikap mereka andai saja mereka sudah pernah melihat neraka itu? Yaquluna law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha uqubatan. Pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut, ya Rabb. Qala fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum. Dengan begitu saksikanlah bahwa aku sungguh telah mengampuni mereka. Taqulu malakum minal malaikah fi fulanun laisa minhum innama jaa bihajat. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk zikir kepadamu tersebut ada satu orang yang tidak ikut zikir. Namun kedatangan mereka di majelis itu karena ada suatu kepentingan yang lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim yalisuhum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam kebersamaan satu majelis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapapun yang duduk satu majelis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin hafizakumullah, kisah di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas, di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang sedang berzikir bersama-sama, siapapun saja yang hadir dalam satu majelis, meskipun orang tersebut mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus ataupun mengantuk, mungkin juga berniaga atau berdagang, namun karena keagungan majelis zikir, siapapun mereka yang berada di dalam satu majelis itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka semua. Allahumma ja'alna minhum. Manfaat lain daripada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir bersama dengan banyak orang mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter yang lain, ia akan merasa diri. Orang yang wajahnya tampan, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang tampan, ia akan merasa paling tampan sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul dalam satu majelis dengan orang-orang yang alim, soleh, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, yang akhirnya untuk membanggakan diri sendiri, seolah-olah kitalah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang lainnya tidak. Namun apabila kita sering berkumpul satu majelis zikir dengan orang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insyaallah akan terobati. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Hadirin, disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul bersama orang-orang yang baik. As-shadiqu man shadaqa la man shadaqa. Yang artinya teman sejati adalah orang yang mau meluruskan kita di saat selalu membenarkan tindakan kita walaupun tindakan kita itu salah. Pada akhir khutbah kali ini kami sampaikan kesimpulan bahwa zikir secara berjamaah itu ada tuntunannya dari hadis Rasulullah SAW. Duduk dengan orang yang ahli zikir sangatlah bermanfaat bagi kita, walaupun kita tidak ikut berzikir sebagaimana yang lain. Walaupun kita tidak ikut zikir sebagaimana yang lain, apalagi kita ikut berzikir menjadi bagian daripada mereka. Ini sangat besar sekali manfaatnya. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, selalu membawa manfaat bagi siapa saja yang berkenan mendekat dan berteman dengan mereka.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وجعلني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم إنه هو البر التواب الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر واتقوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.